नमस्कार पिला माने आज आम शिखा आई एम नॉट ठीक व्यवहार केमिति करिबा। एहा गोटे छोट वार्ता एम नॉट गोटे छोट वार्ता किंतु इंग्लिश शिखिबार मूल अंश। तो तम मानक भी मन हेउथिबो इंग्लिश से कथा हेबा पई। तो तम मानक माइंड रे जेते बेले भी आसे जेउ वार्ता भी आसे तमे माने कहि दियो जेमिति ही नो ड्राइवर आई नो टीचर घरे हो बा सांग साथी तमे कह जेमिति मां को पानी मांगिलो तो कोन कह मां मते पानी दियो गिव मी वाटर तो पानी दियो नाही गिव मी नॉट वाटर एमिति कहि दियो। तो यह भूल अटे एमिति कहबा यह भूल अटे। तो आज आम शिखा इज नॉट आई एम नॉट दे आर नॉट केमिति ठीक भाव में यूज करबा केते बेले एम लगेबा केते बेले नॉट लगेबा केमिति ठीक भाव में आम यूज करबा ताहा आज आम जानिबा। तो चलो देरी न करी स्टार्ट करबा। व्हाट इज एम आमे एम केबे व्यवहार करू तो जानिथिबो एम कहिले कोन एम आमे कहा सहित यूज करिथौ जानिथिबो। तो चलो देखिबा एम हेउची एक हेल्पिंग वर्ब जहा को सहायक क्रिया कहा जे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जहा केवल आई सहित व्यवहार हुए। एम व्यवहार केवल आई सहित होइथाय ही सी यू सहित एम केबे भी व्यवहार हुए नहीं। एम कहा सहित यूज होइथाय आई सहित केवल व्यवहार होइथाय। तो एम कहिले अछि सब बेले मने रखिथाओ आई सहित एम यह प्रेजेंट टेंस रे आसे प्रेजेंट टेंस रे आमे आई सहित एम यूज करि थाउ। तो देखो मु किछि एग्जांपल दउछि जेमिति आई एम ए स्टूडेंट मु जने छात्र या केउ टेंस रे आसीबो या प्रेजेंट टेंस रे आसीबो मु जने छात्र। तो कोन हेबो आई एम ए स्टूडेंट केवल आई सहित एम लागि थाए तो कोन हेबो आई एम ए स्टूडेंट। मु खुशी अछि कहि देखो कोन हेबो मु कहिले आई खुशी कहिले हैप्पी अछि प्रेजेंट टेंस रे कोन हेबो एम तो कोन हेबो कहि देखो आई एम ए हैप्पी मु खुशी अछि। सेमिति मु सिखुछि कोन हेबो सिखिबार इंग्लिश कोन लर्निंग लर्न कोन हेबो आई एम ए लर्निंग। तो मने रख एम केवल आई सहित ही लागि थाए केवल आमे एम आई सहित व्यवहार करि थाउ। तो जानिलो एम कहा सहित यूज होइते आई प्लस एम केवल प्रेजेंट टेंस एम कहिले अछि यह सब बेले आई सहित यूज होइथाय। एबे जानिबा नॉट कोन व्हाट इज नॉट। नॉट हेउची एक नेगेटिव वर्ड जहा कोनोसी कथा को अस्वीकार करिबा पई व्यवहार करा जे। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस रे आसीथा नेगेटिव सेंटेंस कहिबा पई आमे नॉट व्यवहार करिथाउ नॉट कहिले नुहे ना एमिति। तो नॉट आमे केबे व्यवहार करिथाउ आई एम नॉट एमिति केबे कहिथाउ जेते बेले किछि जिनिस बा किछि विषय को आमे अस्वीकार करछु हमको किछि भलो लागु नाही सेते बेले आई एम नॉट रो व्यवहार करिथाउ। यार स्ट्रक्चर मध्ये रहिछि देखो जदि किछि आमे करिबाकू चाहूछु बा कहिबाकू चाहूछु कि मु एहा नुहे तो कोन व्यवहार करिबा आई एम नॉट एमिति व्यवहार करिबा मु एहा नुहे आई एम नॉट। तो तमको मु टिको क्वेश्चन दउछि मु छात्र नुहे त कोन हेबो कहि देखो तमे त जानिलो नुहे ना एमिति आमे नॉट यूज करथौ तो कोन हेबो मु छात्र नुहे। आमे प्रथमे देखितिला मु छात्र अटे तो कोन थिला आई एम ए स्टूडेंट एमिति थिला। तो एबे मु छात्र नुहे कोन हेबो आई एम ए कोन हेबो कह कोन हेबो कहि देखो आईटा हेउची सब्जेक्ट वर्ब कोन एम टा वर्ब नेगेटिव वर्डटा नॉट तो कोन हेबो मु छात्र नुहे आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो चलो एबे हमें एग्जांपल सहित बुझिबा। गोटे सेंटेंस होइची आई एम नॉट ए डॉक्टर आई एम नॉट ए डॉक्टर। तो कोन आई हेउची सब्जेक्ट एम हेउची हेल्पिंग वर्ब नॉट नेगेटिव वर्ड तो कौन हेबो आई एम नॉट ए डॉक्टर मु डाक्टर नुहे। सेही परी आई एम नॉट गोइंग एठारे गोइंग ता हेउची वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे रहिछि एटा मु जाउ नाही आई एम नॉट गोइंग। मु कहूची गोटे सेंटेंस मु रागी नाही कोन हेबो कहि देखो मु रागी नाही मु रुसी नाही मु रागी नाही कोन हेबो आई एम नॉट एंग्री आई एम नॉट एंग्री। मु शिक्षक नुहे कोन हेबो मु शिक्षक नुहे। प्रथम जानिलो मु छात्र नुहे तो कोन होतिला आई एम नॉट ए स्टूडेंट आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो एठारी शिक्षक अछि तो कोन हेबो टीचर। तो कहि देखो
I am not a teacher. ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହ I am not a teacher. ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ଏଠାରେ going ଅଛି verb plus ing ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ I am not going. ମନେ ରଖନ୍ତୁ not କେବଳ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ତମେ ମାନେ କହ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ ଏହାର ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଅ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଅ ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ମୁଁ କହିବି ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଲା ଆର୍ ୟୁ ଏ ସିଙ୍ଗର କ'ଣ କହିବ ଆର୍ ୟୁ ଏ ସିଙ୍ଗର ସେ ପଚାରୁଛି ଆର୍ ୟୁ ଏ ସିଙ୍ଗର ଯଦି ୟେସ୍ ତାହେଲେ ୟେସ୍ ନୋ ତାହେଲେ ନୋ ତ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ସହିତ ଜାଣିବା ତ କ'ଣ ହେବ ଆର୍ ୟୁ ଏ ସିଙ୍ଗର ତ ମୁଁ କହିବି ନୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ଆର୍ ୟୁ ଏ ସିଙ୍ଗର ତମେ ମାନେ ବି କୁହ ଆର୍ ୟୁ ଏ ସିଙ୍ଗର ନୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ସେମିତି ଆର୍ ୟୁ ଟାୟାର୍ଡ ନୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଟାୟାର୍ଡ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲସୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲସୀ ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ନ I am not lazy. I am not lazy. ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ଆମେ ସେଇଟା ବି କହିପାରିବା କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାରେ ଆମେ ଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତା ବଦଳରେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଠାରେ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲସୀ ନୁହେଁ I want to learn but I am not lazy ଏମିତି କହିବ Are you sleepy? କ'ଣ ତମେ ମାନେ କହ Are you sleepy? No, I am not sleepy. Are you sleepy? No, I am not sleepy. Are you a dancer? ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବି କହିଥିଲି ଯଦି ତମକୁ ଡାନ୍ସ ଦେଖ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଯଦି ତମକୁ ଡାନ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ଡାନ୍ସର ନୁହଁ ତମକୁ ଡାନ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଡାନ୍ସର ନୁହଁ ତ କ'ଣ କହିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଡାନ୍ସର ନୁହଁ ଡାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗୀତ ତମେ ଗାଇପାର ନା କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ କ'ଣ କହିବ ଆର୍ ୟୁ ଏ ଡାନ୍ସର ନୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଡାନ୍ସର ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଡାନ୍ସ ଏମିତି କହିପାରିବ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ନୁହେଁ ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ସିଙ୍ଗ ଏମିତି କହିପାରିବ ଆଇ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ କିଛି ବି ତମେ କହିପାରିବ ଯେମିତି ଆର୍ ୟୁ ଏ ଡାନ୍ସର ନୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଡାନ୍ସର ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଡାନ୍ସ ଏମିତି କହିବ ଜାଣିଲ କେମିତି ଆମେ ଏମ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ କେତେବେଳେ କହିଥାଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କହିବାକୁ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଆର୍ ୟୁ ଏ ଡାନ୍ସର ନୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଡାନ୍ସର ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଡାନ୍ସ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କହି ଦେଖ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମନ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମୋର ମନ ହେଉନାହିଁ ଏମିତି ତ ଏହା କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଅ କିଛି ବି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କର ଯାହା ଆସୁ ବି ଥିବ ନ ଆସୁ ବି ଥିବ ଏମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲସୀ ନୁହେଁ ଏମିତି ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲସୀ ନୁହେଁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କାମ କରିବି ନାହିଁ ଏମିତି କହ ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜାଣିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ତୁମେ ଜଣେ କୃଷକ କ'ଣ ହେବ You are a farmer. ସେମିତି ତୁମେ ଦୋକାନୀ ନୁହଁ ଏଠାରେ କହିଛି ତମେ ଦୋକାନୀ ନୁହଁ ତ କ'ଣ ହେବ ଏଠାରେ ନଟ୍ ଲାଗିବ ତ କ'ଣ ହେବ You are not a shopkeeper. ସେ ବସ୍ ଚାଲକ ନୁହନ୍ତି ସେରେ କ'ଣ ଲାଗେ ହି ସେ ବସ୍ ଚାଲକ ନୁହନ୍ତି He is not a bus driver. ଲଲିତା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଲଲିତା is a girl. ସେ ମା ନୁହେଁ She is not a mother. He ପୁରୁଷ ପାଇଁ she ମହିଳା ପାଇଁ ସେ ଶର୍ମା ମହାଶୟଙ୍କ ଝିଅ She is Mr. Sharma daughter. ଏହା ଗୋଟିଏ ଡାକଘର କ'ଣ ହେବ This is a post office. ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ It is not a bank. ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା That is a sheep. ସେଇଟା ଛେଳି ନୁହେଁ It is not a goat. ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଧ These are asses. ଏଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ା ନୁହନ୍ତି
They are not horse. ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଓ. Those are apples. ସେଗୁଡ଼ିକ କମଳା ନୁହେଁ. They are not orange. ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି. ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ଡେସ୍ପରନ୍ ରହିଛି fill in the blanks. I dash not a driver. କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଲାଗିବ? not ଲାଗିବ, am ଲାଗିବ, a ଲାଗିବ, କ'ଣ ଲାଗିବ? I dash not a driver. ଏଇ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ? I dash not a driver. I am not a driver. I am dash happy today. I am dash happy today. କ'ଣ ହେବ? I am not ହେବ. I am not happy today. I am not dash teacher. କ'ଣ ହେବ? I am not a teacher. तो आशा करछि तमे माने आज ये वीडियो रे बुझी जाइथिबो आमे एम नॉट केमिति यूज करि थाउ. तो तम माने को मु एही परि सेंटेंस आहुरी दे देछि जहा ओडिया रे अछि तमे ट्रांसलेट करिवो केउ जगह रे एम लागिवो नॉट लागिवो. तम माने को पई सेंटेंस अछि नेगेटिव सेंटेंस रहिछि छि तम माने को पई होमवर्क रहिछि. डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाई कि देखो क्लिक करो आ तम होमवर्क करिनियो जहा तम माने को इजी हेबो करिबा पई. आ जदि किछि बुझी पारिलो नाही ताहेले कमेंट्स करि मते जणाइबो. जदि भिडियोटी भल लागिला ताहेले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबनी.